नाजरीन, मलाई टिक्का बोटी मैंने डिश आउट कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसका लुक देखें, इसका माशाल्लाह बेहतरीन बेहतरीन इसका लुक है। नाजरीन, इसका टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आपको नाजरीन गोश्त का एक नया जायका मिल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। नाजरीन, सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन, आप भी एक दफ़ा दरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन, बड़े ईद में अक्सर औक़ात कुर्बानी का गोश्त है वह माशाल्लाह हर घर में ज़्यादा होता है और एक ही टेस्ट में पका पका कर फिर बंदा उकता जाता है। इसलिए मैंने इसकी गोश्त सीरीज़ रेसिपी का एक सिलसिला शुरू किया है। नाजरीन, इंशाल्लाह इसमें मैं आपको गोश्त को मुख्तलिफ़ तरीके से उसकी रेसिपीज़ बताऊंगा। इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह हम बनाएंगे मलाई टिक्का। नाजरीन, मैंने लिया है 800 ग्राम टिक्का। ठीक है नाजरीन, इसको मैंने क्यूब्स की शक्ल में इस तरह काटा हुआ है, छोटा छोटा। इसके साथ अपना फेट्स भी मैंने छोड़ा हुआ है। इसके लिए हम मसाला बनाएंगे मैरिनेशन के लिए। इसके लिए नाजरीन मैंने लिया है ये आधा कप दही है, इसको मैंने फेंटा हुआ पहले से। और नाजरीन, इसके लिए हम ये मसाला जात डालेंगे दही में, ये आप नोट फरमा लें। ये नाजरीन 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया है, 1 टीस्पून नाजरीन ये टिक्का मसाला है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, हाफ़ टी स्पून नाजरीन यानी आधा चाय का चमचा ये ज़ीरा है कूटा हुआ, ये हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर है, हाफ़ टी स्पून अदरक पाउडर है और 1 टीस्पून नाजरीन ये है दड़ा मिर्च और 1 टीस्पून नमक है। नमक और दड़ा मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम ज़्यादा कर सकती हैं। ठीक है नाजरीन, ये सारे मसाले जात अब हम डालेंगे दही में और इसको नाजरीन हम ये दही जो है इसमें अच्छे तरीके से ये मसाला जात मिक्स कर देंगे। इंशाल्लाह नाजरीन, जो रेसिपीज़ जो सीरीज़ में आपको बता रहा हूँ, गोश्त सीरीज़ की रेसिपीज़, इंशाल्लाह हर रेसिपी में आपको गोश्त का एक अलग टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। और आप इंशाल्लाह उकताएंगे नहीं आप गोश्त हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए अगर आप गोश्त स्टोर करती हैं वो भी फिर सेहत के लिए जो है वो उसका वो फ़ायदा नहीं है जो फ्रेश गोश्त में आपको और आपके बच्चों को मिलेगा। ये नाजरीन, इसकी अच्छी तरह मिक्सिंग हो गई है और अब ये मैं इसी गोश्त में डालूँगा। जो 800 ग्राम गोश्त हमने लिया है इसमें हम ये डालेंगे। इसको नाजरीन हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नाजरीन, अच्छी तरीके से मिक्सिंग इसकी हो गई है। ठीक है नाजरीन, इसको हम डांप के रखेंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में। नाजरीन, इसको रखना है ताकि इसकी अच्छी तरीके से मैरिनेशन हो जाए। इंशाल्लाह 2 घंटे के बाद मिलेंगे। 2 घंटे हो गए हैं। हमारा जो मलाई टिक्का बोटी है उसको हमने मैरिनेशन के लिए रखा हुआ था, मैरिनेट हो गया है बेहतरीन तरीके से। ठीक है नाजरीन, अब इसको इंशाल्लाह हम पकाएंगे। 3 बड़े चमचे घी मैंने लिया है पतीले में, आपको नज़र आ रहा है। ठीक है नाजरीन, घी आप अपने पसंद के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकती हैं। इसमें अगर आप ज़्यादा भी घी डाल दें वो कहीं ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह, वो फिर आप इसमें से निकाल दें और अगले किसी सब्ज़ी के सालन में या किसी भी दूसरे सालन में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नाजरीन, इसमें अब हमने जो गोश्त मैरिनेट किया हुआ था मलाई बोटी टिक्का के लिए, अब ये हम इसमें डालेंगे। नाजरीन, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अपना जो पानी है वो इंशाल्लाह काफ़ी है, दही भी इसमें है। नाजरीन, इसको हम पकाएंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। बाज़ जो इलाके हैं जो अपर एरियाज़ हैं, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर ज़्यादा टाइम ले सकता है। आप अपने इलाके के मुताबिक इसको टाइम दें।
اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھ لیں گے، بیچ بیچ پہ سے ناظرین اس کو چیک کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ناظرین انشاءاللہ 30 منٹ اس کو پکائیں گے، انشاءاللہ 30 منٹ کے بعد ملیں گے۔ 30 منٹ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ملائی ٹکا ہے وہ بالکل ریڈی ہے۔ ناظرین اس کو آپ جب بھی پکائیں ہلکی آنچ پر اس کو رکھا کریں، جتنا ہلکی آنچ پر آپ اس کو پکائیں گے انشاءاللہ اتنا ہی یہ زبردست بنے گا، ٹیسٹی بنے گا، جوسی بھی بنے گا، نرم بھی ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کا ناظرین ملائی ٹکا ہے، اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے انشاءاللہ، اس کو بھی آپ انجوائے کریں گے۔ ناظرین ماشاءاللہ ٹکا ہمارا زبردست پک چکا ہے، پانی اس کا خشک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ابھی صرف گھی باقی ہے۔ اب ناظرین اس اسٹیج پر ہم اس میں ڈالیں گے ملک کریم آدھا کپ، ٹھیک ہے ناظرین، میں ڈبے والا ملک کریم اس میں ڈال رہا ہوں، آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق جو بھی آپ کے پاس فریش کریم یا ڈبے والا کریم اویلیبل ہو آپ اس میں ڈال سکتی ہیں انشاءاللہ۔ ملائی بوٹی میں یہ اہم جز ہے انشاءاللہ، اس سے اس کا بالکل ایک زبردست بہترین نیا ٹیسٹ آپ کو ملے گا۔ اس کو ناظرین ہم اچھی طریقے سے پکائیں گے، اس میں آنچ میں تھوڑا تیز کر دیتا ہوں۔ بیچ بیچ میں ناظرین میں کیمرہ آف کروں گا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور جو ضروری ٹپس ہیں وہ آپ تک پہنچ جائیں انشاءاللہ۔ ناظرین ماشاءاللہ ملائی بوٹی ہمارا بالکل ریڈی ہے، کریم اس میں اچھے طریقے سے پک چکا ہے، ٹھیک ہے ناظرین، آپ اس کا لک دیکھیں ماشاءاللہ۔ اس کو ناظرین میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں۔ ناظرین ملائی ٹکا بوٹی میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کا لک دیکھیں، اس کا ماشاءاللہ بہترین اس کا لک ہے ناظرین، اس کا ٹیسٹ بھی بہت بہترین ہے، بہت زبردست ریسیپی ہے۔ آپ کو ناظرین گوشت کا ایک نیا ذائقہ مل گیا ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ۔ یہ ریسیپی آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئے گی، اور ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین یہ ریسیپی شیئر کریں، اور ناظرین پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ ناظرین اپنی دعا میں یاد رکھیں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔